अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राजा पे दुबई व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज आपको कराते हैं दुबई की सैर। तो चलो चलते हैं। जी दोस्तों, दुबई में ये मास्क बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ बिल्डिंग। ये देखें जी, दुबई के सब रोड के साथ अच्छे से फूल लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखें जी, मिस्टर KFC। المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 1. The next station is Airport Terminal 1. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 3. The next station is Airport Terminal 3. ये आप देख सकते हैं कि आपको कार दिखाते हैं लैम्बोर्गिनी।
दोस्तों, ये था आज हमारा एक सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल राजा आप दुबई व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।